शहीद दिवस पर शुभेंदु अधिकारी का तीखा हमला। नंदीग्राम आंदोलन की बरसी पर आज सोनाचूड़ा में शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शुभेंदु ने साफ तौर पर कहा कि नंदीग्राम के शहीदों के खून और पसीने का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा ममता बनर्जी ने उठाया है। वर्ष 2007 में आज ही के दिन भांगावेड़ा ब्रिज के पास तत्कालीन माकपा की हरमद वाहनी की गोलियों से सलीम, भरत और विश्वजीत जैसे प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। उन शहीदों को नमन करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस आंदोलन की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी का नाम ममता बनर्जी है। तृणमूल के लोग मुझे गद्दार कहते हैं, लेकिन असलियत में सबसे बड़ी गद्दार ममता बनर्जी है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी विश्वासघात किया था। शुभेंदु ने कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी अब जड़ से उखड़ चुकी है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, जो लोग आज यहां शहीद मंच पर ममता और अभिषेक की तस्वीरें लगा रहे हैं, यह उनका आखिरी कार्यक्रम है। अगले साल वे यहां कार्यक्रम करने के लिए नहीं बचेंगे। शहीद दिवस के मंच पर शहीदों के बजाय नेताओं की तस्वीरें लगाना उनके बलिदान का अपमान है। खुद को आंदोलन का एक निस्वार्थ सिपाही बताते हुए शुभेंदु ने कहा कि उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद मीनार पर रातें काटी, लेकिन उससे कोई निजी लाभ नहीं कमाया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैं खुद को नंदीग्राम का रिश्तेदार मानता हूं। जैसे ही यहां राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, मैं यहीं आकर रहने लगूंगा। गौरतलब है, 7 जनवरी 2007 को नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी थी। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे खास सिपाही थे, अब भाजपा की ओर से नंदीग्राम की विरासत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आंदोलन नेता आज के एससीसीआई पार्टी नेता नंद पात्र महोदय তিনি পুরোটা দেখভাল করেন। তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিরোধ, মতাদর্শের বিরোধ। এই যে সমস্ত প্যান্ডেল, মাইক, লাইট ব্যবস্থাপনা গতকাল নন্দা থেকে করে দিয়ে গেছে, তার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে। আমারও তার সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ রয়েছে। এরা জানে না, এরা নিজেদের আখের বুঝিয়েছে। এরা নিজেদের পুত্র, পরিবার, কন্যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে, চাকরি বিক্রি করেছে, আর এখানে দাঁড়িয়ে বড় বড় ভাষণ মারছে আজকে নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে অপমান করার জন্য। আর কিছু হালি লোক তারা এখানে আসেন হঠাৎ করে। আমি জানতে চাই, এই আন্দোলনে সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারির নাম কি? সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারির নাম হলো এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি তিনি। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে যুব কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন, রাজীব গান্ধী তাকে করেছিল। তিনি সঠিক সময়ে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এরা আমাকে গদ্দার বলে, ওটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গদ্দারের নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। 98 সালে দল করার পরে কোথাও আশ্রয় পায়নি। অটল বিহারী বাজপেয়ী মহামানব, তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন যে বেটি বলে, কন্যা বলে বাংলার মেয়েকে। তাই এই দলটা সেদিন প্রতিষ্ঠা পেয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল 98 সালে। 2001 সালে অটলজির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সবাই জানে। আপনি যদি নিচের দমে বলেও না অনেকে যে মুখ্য মমতা ব্যানার্জির এই লড়াই, ফেলানি মশাক, চম্পল সর্দার, নানুরের সোজপুর, অমুক তমুক, হেনা তেনা, ছোট আঙারিয়া, আরে আপনি যদি নিজের দলে মুখ্যমন্ত্রী হতেন, আপনার জনপ্রিয়তা হতেন, তাহলে 2001 সালে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন। আর নন্দীগ্রামের জন্য আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাই আপনাকে 13 বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, 98 সাল থেকে 2011 সাল। হ্যাঁ, আমি 1,10,000 কাছাকাছি ভোট পেয়েছি। আপনিও তো 1,08,000 ভোট পেয়েছেন। আপনাকে যেমন মুসলমানরা ঢেলে ভোট দিয়েছে, পুরো একদম 195টা 96টা নিজের ভোটও দিয়েছে, বৃত ভোটও দিয়ে দিয়েছে, ভুয়া ভোটও দিয়ে দিয়েছে।
মুম্বাইতে আছে, গুজরাটে আছে, তার ভোটে মেরে দিয়েছে গড়চক্রবর্তী শামসাবাদে দাউদপুরে। 50,000 হিন্দুও ভোট দিয়েছিল আপনাকে। আপনি অনেক কথা দিয়ে গেছিলেন নন্দীগ্রামের মানুষকে। নির্বাচনে হার জিত হয়, যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি 5ই জানুয়ারি 2021। नंदीग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।